মিলাদের 1500 বছর পূর্তিতে উদযাপন করব মিলাদ মহা আয়োজনে। تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير مصطفى رغمو مرحبا مرحبا بولو يا رسول الله يا حبيب الله। আজকের রাত আর কখনো ফিরে আসবে না, আজকের রাত আর কখনো পাওয়া যাবে না। হ্যাঁ, আপনি বলবেন হুজুর আগামী বছর রবিউল আওয়ালের যদি 12তম রাত মিলে যায়, যদি হায়াতে জিন্দেগি মিলে, হয়তো 12ই রবিউল আওয়ালের বরকতময় রাত মিলে যেতে পারে। কিন্তু আমাদের প্রিয় নবী রাসূলে আরবি সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম এর 1500তম পবিত্র ঈদে মিলাদুন নবীর এই 12ই রবিউল আওয়ালের রাত তো আবার আসবে না। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। হুজুর আমাদের মঞ্চে কিছুক্ষণের মধ্যেই তাশরিফ নিবে ইনশাআল্লাহ। আমরা হুজুরের কাছ থেকে বয়ান শুনবো। মারহাবা 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 ইয়া মুস্তাফা। बांग्लादेश के शहर चिटागांग के इज्तिमाई मिलाद में शरीक आशिकान रसूल आज 1447 सने हिजरी के माह रबीउल अव्वल की 12वीं शब है और आज हम अपने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न विलादत मना रहे हैं। तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला का करम है कि इसने इस सदी में हमें जिंदा रखा और हमें यह सआदत अता फरमाई कि हम यहाँ हाजिर हैं। सरकार की आमद मरहबा, 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 आका अत्तार की आमद मरहबा, आका की आमद, मौला की आमद, सरवर की आमद। अल्लाह करीम विलादत का सदका परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। अल्लाह करीम बीमारों को शिफा अता फरमा। अल्लाह करीम तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा। ইয়া আল্লাহ আমরা মুর্শিদকে বাংলাদেশে আসার ব্যবস্থা করে দাও, আসবাব পয়দা করে দাও। মওলা লাখো আশিকানে রাসূল যেন মুর্শিদকে মওলা নিজের চোখে দেখে সে ব্যবস্থা করে দাও।